أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي مع الدرس الخامس، وهو آخر درس في هذا السداس الثاني للسنة الأولى رياضيات وإعلام آلي في مادة ستركتور ماشين، وهو درس لريجستر السجلات. أبدأ بتعريف السجلات. Donc un registre est un ensemble de cellules mémoire. واش نها cellule mémoire؟ هي une bascule. Le contenu d'un registre peut donc être considéré comme un nombre binaire ou bien un mot mémoire. Application des registres. Donc plusieurs applications possibles des registres. Par exemple, le stockage temporel d'une information, comme le registre d'instruction dans l'architecture de l'ordinateur. La conversion série parallèle. La multiplication par une puissance de 2. Décalage vers la gauche. Donc, qui connaît des multiplications par la base, ou bien une puissance de la base. كما شفنا في الديسيمال كي تكون عندك ملتيبليكاسيون فوا 10 باغ اكزومبل، واش دير النومبر العدد هذاك تزيد له ان زيرو ديكاليه فير لا غوش. هكذاك في البينار كي تكون عندي اون ملتيبليكاسيون بار 2 و 4 او بيان 8 او بيان 16، راح ندير ديكالاج فير لا غوش ونزيد دي زيرو دون من جهة لا دروات. Autre application, la division par une puissance de 2. Bien sûr, la division entière. كيف في الديسيمال كي تكون عندنا ديفيزيون سور 10، واش كنا نديرو؟ نحو النومبر لو نومبر تاع الرقم الأحد ونديكالي لو نومبر فير لا دروات. دونك كيف هنا نديفيزي سور لا باز 2 ou bien une puissance de 2، ندير un décalage vers la droite sans utiliser le circuit qui fait la division. Type de registre, on a les registres de mémorisation et le registre de décalage. نبداو les registres de mémorisation. La fonction تاعهم هي stocker l'information de n bits. Les bascules utilisées dans ce genre de registre هما les bascules, généralement les bascules D. La sortie du registre mémorise le mot d'entrée. Donc H égale 0 ou 1. Donc هنايا كي تكون H en niveau dans le niveau 0 ou le niveau A، هنايا le mot est mémorisé. Lorsque l'horloge présente un franc montant، donc يطلع من 0 ل 1 par exemple، un franc، donc les données en sortie sont actualisées. هنايا يتبدلوا les données en sortie. Le registre peut être initialisé grâce aux entrées de forçage. Les entrées de forçage des bascules هما clear et preset اللي شفناهم في الدروس السابقة. هنايا باش دير une initialisation des bascules. هاوليك exemple de registre de mémorisation. هذه W c'est une ligne de commande اللي تكوموندي l'écriture dans les bascules، la commande write. لا كوموند دوزيام هي لا كوموند ريد كي نحب نقرا واش كاين في الريجيست. دونك عندي لي زونطري دي باسكول هامليك، دونك ما يدخلوش حتى يجيهم سينيال منا. دونك كي تطلع رايت من 0 ل 1، دونك ان فرا مونطون تصرا لا ليكتور دو لانفورماسيون تدخل في لا باسكول. سي بون. من بعد ما نقراش لانفورماسيون طونك ار راهي 0، دونك ريد راهي 0. ريماركي لا سورتي راهي مضربه في ار، دائما تكون 0، معناتها هنا يكون عندك 0 0 0. كي نحب نشوف واش كاين في الريجيست ندير ار هنايا، دونك تولي ار فوا كيو واش تمدلي كيو 0، ار فوا كيو 1 تمدلي كيو 1 اكسيتيرا. ريماركي علاش نستعملوا لا باسكول دي؟ باسكو لا رياليزاسيون اي سامبل. Nchouфou deuxième catégorie des registres, ce sont les registres à décalage. Ce type de registre sert à décaler tous les bits d'un mot d'un ou plusieurs crans, d'un ou plusieurs pas.
vers la droite ou bien vers la gauche. Donc on a deux sens de décalage, droite ou gauche. Il est constitué d'une entrée de bascule, d'une série de bascules en cascade. La sortie d'une bascule est branchée à l'entrée de la bascule suivante. Ces systèmes peuvent être utilisés pour effectuer, comme je l'ai les applications, des multiplications, des divisions de 2 ou bien une puissance de 2. نشوفوا exemple. On a un nombre 1 par exemple 3 en décimal اللي هو 11 البينار sur 4 bits. Donc كي نحب ندير une multiplication fois 2 واش ندير ان ديكالاج ندخل منها 0 وندير ديكالاج vers la gauche. شحال يعطيني 6. كي نحب نزيد ندير une multiplication واحده اخرى fois 2 نزيد ندير ان اوتر ديكالاج وندخل 0 من جهه لا droite ندير ديكالاج vers la gauche. هاني درت multiplication شحال يعطي لي هذا لو نومبر 12 etc. Donc هذه la multiplication. On constate que pour effectuer la multiplication d'un nombre par 2, il suffit de décaler tous les bits du nombre de un cran, un pas, vers la gauche, vers les bits du poids fort. De la même façon, pour réaliser la division, on va dire décalage au sens inverse, bien sûr. Exemple d'un registre de décalage, on dit l'horloge, les bascules D, on dit l'entrée en série de la gauche, où chaque sortie de la bascule la sortie تاعها l'entrée la bascule suivante. Donc هذا décalage vers la droite. هاك تخرج من عندي هنايا la sortie. هذا exemple d'une هذا نقدر ندير به une division sur 2 ou bien une puissance de 2. Les types d'entrées, donc عندي les entrées série ou bien parallèle. واش معناتها série؟ معناتها عندي une entrée branchée dans la première bascule اللي جايه في l'extrême droite ولا l'extrême gauche. par exemple عندي هنايا un nombre A4 A3 A2 A1 حبيت نشارجيه في الريجستر. كيفاش نشارجيه en série؟ دونك نبدا بالنومبر. دونك نشارجي A4 هو الاول من بعد A3 راه اون اتونت نزيد نشارجي A3 A4 يدير ديكالاج و A2 راه اون اتونت نزيد يدخل A2 ويصرى ديكالاج A1 راه اون اتونت حتى يزيد يدخل A1 و لي بيت ريستون سون ديكالي vers la droite. دونك هذه une entrée série. دونك ريماركي باش دخلت مو ميموار دو 4 بيت شحال لازم لي من طوب دورلوج 4 طوب دورلوج باسكو اون سيري. اون باراليل كيما الريجستر اللي شفناه في الميموريزاسيون معناتها chaque entrée est branchée dans une bascule. donc كي نحب ندير ليكتور une fois un top d'horloge لي زونطري كامل chaque entrée تدخل في لا باسكول تاعها. انا شفناه في الريجستر هذا تاع اون باراليل. هامليك شوف لي زونطري ما راش هنا اون سيرا اون باراليل كل اونطري راهي برونشي دون لا باسكول تاعها. اون فوا ندير لا كوموند رايت ان فرامونطون هاد لي زونطري كامل يدخلوا في لي باسكول. لي تيب دو سورتي كيف نقدروا نشوفوا لي سورتي سيري ou bien دي سورتي باراليل كيما شفنا في لي زونطري. sens de décalage donc نقدروا نديرو sens de décalage vers la droite ou bien vers la gauche. donc le décalage peut se faire vers droite ou vers la gauche. certains registres sont capables de décaler à droite ou à gauche selon le choix. نسموهم دي registres à décalage universel. معناتها تكون عندي une ligne de commande مثلا نسموها x كي تكون 0 par exemple تكون vers la gauche كي تكون 1 vers la droite. معناتها تكوموندي le sens de décalage. نسموهم دي registres à décalage universel. exemple de registre نشوفوا هنايا le premier exemple registre à entrée série et sortie série. donc l'information est introduite bit par bit en série parce que l'entrée série.
Donc, puisqu'en série, il y a un décalage. Donc, l'ensemble des registres est décalé d'une position. Mais le BI, il va le BI plus 1. La bascule B0, les déjà reçoit une nouvelle entrée. Un tel registre est appelé registre à entrée série à gauche et à sortie série à droite. Voilà. On a des entrées. Donc, si la sortie à la bascule هذه la sortie à la bascule هذه ou la sortie تخرج منه. Deuxième exemple, un registre à entrée série et sortie parallèle. Les entrées يكونوا en série mais la sortie نقدر نقراها en parallèle. Donc هاوليك l'entrée en série هاوليك تدخل منها تخرج منها تجي لهنا هذه راهم en série les entrées. لا ليكتور شوف كيفاش تقرا ما نقراش غير منها في لا سورتي سيري نقدر ندير ان برونشمون من كل باسكول يخرج برونشمون يشوف لا سورتي. فوالا دونك هذه سورتي باراليل ريمارك وهو عنده اون سورتي سيري كي نحب ندير ديكالاج. Troisième exemple, registre à entrée parallèle et sortie parallèle. هذا يشبه اللي شفناه في registre de mémorisation. Il peut charger une information sur un bit en même temps. Donc un top d'horloge نقدر نشارجي l'information ونقدر نقرا l'information كيف un top d'horloge 1 Les n bascules changent d'état en même temps, bien sûr, parce qu'en parallèle, chaque bascule BI prend la valeur de l'information. Donc chaque bascule est branchée à une information. ما كاش décalage هنايا. Il possède une entrée de chargement. Donc هنا عندي une commande qui تكون chargement 0 état mémoire, qui تكون chargement 1 par exemple, qui te commandait le chargement de registre. Avec le schéma d'un registre à entrer par les sorties, par les entrées caméra branchées, les sorties يخرجوا directement. هنا ما كاش décalage. وشكون يكوموندي le chargement هاد la ligne de commande. Le dernier exemple, c'est un registre à décalage, mais عنده entrée parallèle et sortie parallèle. Donc هذا c'est un registre كيف universel. يجمع بين décalage, يجمع بين السيري ويجمع بين الباراليل. دونك واش عندي لا كوموند شيفت لود هذه تكوموندي الى سيري ولا باراليل. فوالا دونك ريماركي عندي هنايا هذا وشنو ستا ملتيبليكسور دو زونطري وعنده ان لين دو كوموند وعنده ان سورتي. هاوليك ملتيبليكسور. Dans chaque multiplexeur, عندي les entrées en parallèle هما A, B, C, D هذو en parallèle من جهة وعندي les entrées en série هاوليك entrée série هاوليك باش ندير décalage. remarquez les entrées en série باش يدخلوا لا باسكول دي. وشكون يديزيني شكون يسيليكسيوني ولا شكون يترونشي بيناتهم اسك ندير لونطري تاع parallèle ولا تاع السيري هاد لا لين دو كوموند. par exemple Donc, كي تكون shift load تكون 0 راح يجوز l'entrée parallèle. كي تكون 1 راح تجوز هاد l'information هذه. Donc بهاد la ligne de commande هنا راني نكوموندي est-ce que c'est en série ou bien en parallèle. Donc هذا c'est un registre universel من ناحية le type d'entrée soit série soit parallèle. C'est bon. كملنا الكور تاع لي registres نختمو بهاد l'exercice. Donc, عطاني un diagramme de transition, soit le diagramme de transition d'un circuit. عطاني circuit ما قاليش واشنو synchrone avec une entrée X et une sortie Y. Donc, هذا السيركوي هو فهمني باللي فيه une entrée X une sortie Y. ديجا فوق لي فلاش تفيق هاي لك X هاي لك Y. C'est bon. عندي 6 questions. La première question donne la table de transition. Deuxième question, donner l'équation algébrique de Y en fonction bien sûr de X Q1 Q0. Donc كاين deux bascules. وين تعرف باللي كاين deux bascules؟ شوف لداخل لي زيتا تلقى 2 بيت. معناتها هذا السيركوي متكون من 2 bascules. دونك هذه Q1 هذه Q0 هذه X وهذه Y. Réaliser ce circuit هذا à l'aide des bascules T et le minimum des portes logiques bien sûr. Question 4. Réaliser le circuit à l'aide des bascules D et le minimum des portes logiques.
لا كيستيون 5 كالي لو تيب دو باسكول اديكوا، معناتها شكون النوع تاع لي باسكول اللي والم لهذا السيركوي، شكون الخير. هاك خدمته بالتي وخدمته بالدي، قارن بيناتهم وشوف شكون لا باسكول اللي توالم احسن، شكون الاحسن الاسهل مثلا للتصميم. اخر سؤال، كالي لو رول دو سو سيركوي. دونك هذا اكزرسيس جبتو من اكزامان تاع 2016 فاك سنترال. دونك ننصح اي طالب راه يشوف يحبس الفيديو ويسي يحاول في التمرين، ما يشوفش لا سوليسيون ديريكتومون باش يستفاد من التمرين. انا نبدا الحل، ما عنديش الوقت. اول سؤال، لا طابل دو ترانزيسيون. واش فيها لا طابل دو ترانزيسيون؟ فيها اكس، فيها كيو 1 كيو 0، وفيها كيو 1 كيو 0 جدد بلس، ومع الاخرى واش فيها؟ إيكغيك. هذه هي طابل ترانزيسيون. هاي لي لونطري، ليطا بريزون، ليطا فيتور اي لا سورتي. كيفاش نعمر لا طابل دو فيريتي؟ دونك من جهة اكس و ليطا بريزون ندير توت لي كومبينيزون بوسيبل. هاليك 0 1 0 1 0 1 وي كومبينيزون، 2 0 2 1 2 0 2 1 و اكس 4 0 4 1. دوك نشوف لا لين هذه. هاليك شوف واش عندي معلومات، عندي كو 1 كو 0 راهم في 0 0 و اكس ايكال 0. نروح نقلب عليها في الجراف وين راهي المعلومه هذه، ونشوف لي طا سويفون واشنها وايكغيك واشنها. هاليك شوف 0 0 اكس 0، لاحظ باللي هذه 0 0، شوف اكس شحال راهي 0. نستعمل ماركور. هذه هي الحاله هذا. دوك وين راحت فلاش؟ راحت لنفسها 0 0، معناتها لي طا سويفون هو 0 0. هاليك باش تعرفوا منين راني نعمر لا طابل دو ترانزيسيون. وشحال إيكغيك؟ هاي لك إيكغيك، باسكو هذه إكس هذه إيكغيك، شحال؟ 0. هذه الطريقة كيفاش نعمر لا طابل ترانزيسيون أبارتير دو دو دياغرام دو ترانزيسيون. نشوف دوكا ليطا كيو 1 كيو 0 راهي 0 1 و إكس راه 0. نحوسو على 0 1 وين راهي، هاي ليك لا فلاش اللي تخرج منها يكون إكس هو 0. دونك هاد لا فلاش تخرج منها مي ماشي هذه، باسكو شوف إكس راه 1. نشوفو لا فلاش اللي تخرج مي إكس إيكال 0. لاحظ هاد لا فلاش هاوليك 0 1 و إكس راه 0. شحال راه إيكغيك؟ 0. راح نكتب إيكغيك 0. وشنو ليطا سويفون؟ هو 10. نكتب هنايا 10. سي بون. نشوف دوكا ليطا لا لين هذه ليطا 10 افيك اكس 0. هاوليك ليطا 10 واش لا فلاش اللي تخرج و اكس يكون 0. لا فلاش هي هذه تخرج منا، هاوليك اكس راه 0. دونك هذه هي لا فلاش اللي راني فيها. شحال إيكغيك؟ هو 1. نكتب 1. وين راحت لا فلاش؟ للزيرو 0. زيد نشوف ليطا 11 افيك اكس 0. هاوليك ليطا 11 تخرج منه اون فلاش، هاوليك اكس 0. دونك هذه هي لا فلاش. شحال إيكغيك؟ 1. وين راحت ليطا سويفونت؟ ليطا 10. دوكا نعاود نولي ليطا 0 0 افيك اكس ايكال 1. هاوليك ليطا 0 0 وين خرجت اون فلاش منه باكس ايكال 1 هي هذه. دونك هاد لا فلاش شحال راه إيكغيك؟ 0. ماركي إيكغيك 0. و ليطا سويفون وين راحت؟ راحت ل 0 1. دونك 0 1. دوكا نشوف ليطا 0 1 افيك اكس ايكال 1. 0 1 هايليك فلاش تخرج افيك اكس ايكال 1 هذا. إيكغيك شحال؟ 0 و ليطا هو 11. إيكغيك 0 و ليطا سويفون هو 11. نزيد نشوف ليطا 10 افيك إيكغيك ايكال 1. هاوليك ليطا 10 افيك اكس ايكال 1. عفوا دونك هاوليك افيك اكس ايكال 1. هاوليك ال 1 هذا هو الاكس. دونك الإيكغيك شحال؟ 1 ليطا سويفون 0. هاوليك إيكغيك 1 ليطا سويفون هو 0 1.
Donc la dernière ligne, l'état 11 avec x égale. L'état 11 avec x égale. Donc هذه la ligne. Donc la sortie واش نها 1. l'état suivant هو نفسه 1 y1 نفسه 1. لاحظ باللي كملت لا طابل ترانزيسيون لي فلاش كامل شفتهم، ما نسيت حتى فلاش. راني كملت لا بروميير كيستيون. نروح لا كيستيون سويفونت. l'équation algébrique de y en fonction bien sûr de x ou q1 ou q0. ندير طابلو د كارنو نلقى هاد لي 1 تراسيهم. دونك هذه واش نقراها هنايا Q1. Donc Y égale Q1. Voilà. C'est bon. Pour la question suivante, réalisation de ce circuit à l'aide des bascules T. Les bascules T, نحكم la table de transition اللي كنت درتها من قبيله، ونزيد نعرف les équations de T1 ou T0. راح نستعمل 2 bascules parce que les états شفنا فيهم 2 bits. Donc 2 bascules. كيفاش نعمر la table de transition de chaque bascule؟ نبداو بالتي 1 تاع لا باسكول 1. نشوفو Q1 كانت 0 ولات 0. واش معناتها؟ في لا باسكول عندي هي الا تبدلت باسكولمون ولا بقات ثابته ميموريزاسيون باش تميموريزي بالزيرو تباسكولي بالان. دونك 0. راني هنايا راني نشوف فيريفي هذه مع هذه. كي تتبدل 1 كي تبقى ثابته ميموريزاسيون 0. هاي ما تبدلتش. 0 ولات 1 باسكولمون. 1 ولات 0 باسكولمون. 1 بقات 1 ميموريزاسيون. 0 بقات 0 ميموريزاسيون. 0 ولات 1 معناتها باسكولمون. 1 ولات 0 كيف باسكولمون. 1 بقات 1 ميموريزاسيون. فوالا هذه هي لا طابل دو تي 0. وكنشوفو تي 0 دوكا راني هنايا في الكيو 0 هنا مع هذه. 0 بقات 0 معناتها ميموريزاسيون. 1 ولات 0 معناتها باسكولمون. 0 بقات 0 معناتها ميموريزاسيون. 1 ولات 0 معناتها باسكولمون. 0 ولات 1 معناتها باسكولمون. 1 بقات 1 ميموريزاسيون. 0 ولات 1 باسكولمون. 1 بقات 1 ميموريزاسيون. راني كملت لا طابل ترانزيسيون. دوكا نخرج لي زيكواسيون دو تي 1 و تي 0 بطابلو د كارلو ديريكتومون. هاليك هذه تاع تي 1 عندي دو جروب. هذا الجروب مع هذا الجروب. هذا الجروب واش نقراه سي Q1 Q0 بار. وهذا الجروب واش نقراه Q1 بار Q0. دونك هو Q1 Q0 كزور. كي نجي نسامبليفي نزيد نشوف تي 0 كيف عندي دو جروب. هذا الجروب نقراه X Q0 وهذا الجروب نقراه X بار. نعاود هذا الجروب نقراه X Q0 بار وهذا نقراه X بار Q0. واش تخرج لي تي 0 إيكال X كزور Q0. كي يكونوا عندي لي زيكواسيون خلاص نقدر نرسم السيركوي. وهاني درت لا رياليزاسيون. كي نوصل وين نرسم السيركوي نسموها رياليزاسيون او بيان سانتيز. هاوليك نرسم الشيما. عندي دو باسكول تي. هاوليك كزور بين تي 0 كزور بين الكيو 0 والاكس. هاوليك والتي 1 شفناها هي كزور بين الكيو 1 مع الكيو 0. هاوليك إيكغيك هي كيو 1 نرسمها مبينة. دونك هذا هو السيركوي
la réalisation تاعو avec une bascule T. Question suivante, réalisation avec une bascule D. Bien sûr deux bascules. كيف نستعمل la même table de transition ونزيد فيها les entrées des bascules D1 و D0. D1 و D0 عندي قاعدة في la bascule D واش تقول D هي Q+. donc D1 هي Q+. donc هنايا هذه هي هذه كاين بيناتهم إيغاليتي. و D0 واشنها هي Q0 هي هذه بكل بساطة. دونك راح نكوبيهم هنايا. دونك نشوف نكوبي Q0 هي 4 0 4 1 عليك ديريكتومون. D1 هي Q1 بلس هي 0 1 0 1 0 1 0. ندير دوكا لي زيكواسيون دو D1 و D0 بطابلو دو كارنو tout simplement. donc D1 هي Q0 en fonction bien sûr de X et l'état présent. donc D1 هذه هي Q0 و D0 هي هاي باينة منا هي X. سي بون. دوكا نقدر نرسم لو لوجيغرام عليك. D0 هي X عليك و D1 هي Q0 و Y مازال هي Q. هذه هي Y. donc هذا هو le même circuit. la question suivante, le type de bascule adéquat. ها نسيو نقارنو بيناتهم. شوف هذا السيركوي مليح ونروح نشوف السيركوي اللي فات مليح. واش تلاحظ واش استعملنا زيادة؟ شكون اللي فيه استهلاك اكثر تاع لي بورت لوجيك؟ شكون اللي كومبليكي زيادة؟ شوف دو بورت XOR دو باسكول. وشوف هنايا دو باسكول برك. في رايك شكون الافضل؟ شكون اللي ولم اكثر؟ donc le type de bascule adéquat وشنو هو la bascule D parce qu'elle ne demande que deux bascules D contrairement aux bascules T qui consomment deux portes logiques XOR en plus. راك تشوف الفرق لا رياليزاسيون. هذيك في الاول في اول درس قلنا لا باسكول اللي توالم لي ريجيست اللي سهله كامل هي لا باسكول دي. ديجا اسمها دي معناتها داتا معناتها لي دوني تخزن لي دوني. سي بون. لو رول دو سو سيركوي كي نشوفو نركزو مليح مع السيركوي هذاك. دونك شوف مليح واش يدير. تكون عندي اون اونطري منا تدخل وهاد لونطري وين تروح اللي قبلها. دونك من بعد وهذه اللي قبلها تخرج اون سورتي. واش راك تلاحظ؟ دونك سي ان روجيست لونطري منين تجيه من جهة لا دروات. من بعد هو وين يدير لو ديكالاج من هاد لو سونس ديكالاج فير لا غوش ولا سورتي منين تخرج من الغوش بيان سور. دونك سي ان روجيست سور دو بيت افيك اون اونطري سيري سورتي سيري. لونطري منين تدخل من جهة لا غوش لا دروات لا سورتي تخرج من جهة لا غوش ولي ديكالاج يكون بيان سور منا فير لا غوش. donc هذيك la réponse c'est un registre sur deux bits parce que fait deux bascules à décalage vers la gauche avec une entrée série تدخل من la droite et une sortie série تدخل من la gauche. donc انتهى هذا الدرس. أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذه الدروس وفقا للبرنامج الوزاري الخاص بالسنة أولى ME السداسي الثاني مادة ستركتور ماشين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.